sjećam. Gospodine sudjo, ja vas molim da naložite svedoku da odgovori na moje direktno postavljeno pitanje. On izbjegava taj odgovor. Ako je tačno da Mazovjetski za mene tvrdi da sam tražio deportaciju Mađara, a ja to nisam tražio nikada, da li sam bio u pravu što sam ga nazvao javno lažovom? Ako on tvrdi nešto što je grozno, a nije istinito. Well, it's a hypothetical. How do I know? To je hipotetički postavljeno. Kako da znam da ono što vi kažete da je Mazovjetski o vama kazao jest istina ili nije? Ako bih pronašao neku pismenu izjavu koju niste vi napisali o tome što je Mazovjetski kazao, onda bih mogao na to odgovoriti. Ali na ovako hipotetsko pitanje ja ne mogu dati jasan odgovor. Sudac, gospodine sljedeće, posljedica svega ovoga za suce jest sljedeća. Vi ste u svojem izvještaju iznijeli zaključke na osnovi onoga što ste vjerojatno pročitali u izvještaju Mazovjetskog. Ali s obzirom na ovo što kaže gospodin Šešelj da ništa nije rekao u vezi s Mađarima u Vojvodini, iako to stoji u izvještaju, to bi moglo utjecati na neke od vaših zaključaka. Svjedok, sada ste me potpuno zbunili o tome i to u vezi s time što je zapravo pitanje i o čemu je riječ. Ja to jednostavno sada više ne razumijem. Sudac, pa ako ne razumijete, ja ću pojasniti. U tom izvještaju se tvrdi da je gospodin Šešelj u svojim govorima navodno kazao da Mađare iz Vojvodine treba protjerati. Prema onome što kaže gospodin Šešelj, to stoji u tom izvještaju. I gospodin Šešelj kaže da nikada ništa s tim u vezi nije izjavio. Et dans l'hypothèse où cet élément figure dans le rapport, ako to stoji u izvještaju, odnosno da je svjedok nešto tako kazao, a to nije točno zato jer on to nije kazao, da li bi to moglo utjecati na vaše zaključke u relativnom smislu ili u temeljnom smislu? Jer ako neki elementi na kojima vi temeljite svoje zaključke nisu točni, da li bi to imalo nekih posljedica za vaš izvještaj? Dakle, mislim da je ovo sada jasno pitanje. Svjedok, ne doista, jer ja nisam analizirao sadržaj izvještaja Mazovjetskog o zloupotrebi masovnih medija, nego sam analizirao sadržaj izjava gospodina Šešelja, njegovih govora, njegovih nastupa na televiziji. Dakle, ja izvještaj Mazovjetskog nisam koristio za svoje zaključke o gospodinu Šešelju. Ja sam za te zaključke koristio samo diskurs gospodina Šešelja. Gospodine Obešav, vi ste potvrdili da je u Vojvodini bio napad na hrvatsko civilno stanovništvo, je li tako? Rekao sam da različiti izvještaj Mazovjetskog sa nizom pojedinosti opisuju različite incidente koji su se odigrali konkretnim ljudima na konkretnim mestima i to na određene datume. Da, o tome postoji obimna dokumentacija. Da li je bilo napada? Da li se desio napad na hrvatsko civilno stanovništvo? To vas pitam.
Yes, they're described in those reports. Ti napadi su opisani u pomenutim izveštajima. Molim vas, gde se desio napad na hrvatsko civilno stanovništvo u Vojvodini? There are mentions, by the way, it was not just the Croat. Uzgled budi rečeno, tu nije nema reči samo o hrvatskom stanovništvu. Neki od ljudi u pitanju su Romi, neki pripadaju drugim manjinama. Kao što sam vam rekao, da mi je bilo poznato da ću biti ispitivan o konkretnim navodima u vezi sa nečim za što nisam došao da svedočim kao veštak, ja bih pofatio brojeve stranica iz izveštaja Mojsovjetskog kako bi mogao konkretno da odgovorim na vaše pitanje. Ukoliko vas to zaista zanima, siguran sam da odeljenje za istraživanje na drugom spratu raspolaže ovim izveštajima i može da vam pruži sve pojedinosti koje vas zanimaju. Možete li vi, gospodine Obešal, sad da zaboravite Mazovjetskog, da ga potpuno ostavimo na stranu? Ja vas pitam, kad se, gde i kako desio napad na hrvatsko civilno stanovništvo u Vojvodini? Jer ja tvrdim da nikakvog napada nije bilo na hrvatsko civilno stanovništvo. Vi tvrdite da jeste, molim vas, kažite kad je bio taj napad, kako je izgledao, gde se desio, koliko je dugo trajao. To me interesuje. Vi ste takvu izjavu ovde dali i morate sada dokažete istinito svojih reči. Well, as I told you, kao što sam vam već rekao, if you really want to know, ukoliko zaista želite to da saznate, what I have said is based on these reports. Ono što sam ja rekao zasnovano je na izveštajima o kojima smo do sada govorili. What happened in the Vojvodina in these years? Ono što se odigralo u Vojvodini tokom ovih godina, ethnic cleansing techniques and attacks was not part. Posebne tehnike etničkog čišćenja i napadi nije predstavljao sastavni deo onoga u vezi sa čim je ja trebalo sudu da pružim svoje mišljenje u svojstvu veštaka. Međutim, ja sam pročitao ove izveštaje i ukoliko želite da znate neke konkretne pojedinosti, dovoljno bi bilo sat vremena da se obezbede ovi izveštaji, da se nađu odgovarajuće stranice i mogao bih da vam pročitam različita naziva različitih mesta, u kojim prilikama je dolazio do etničkog čišćenja u Vojvodini i koje su bile mete toga. Tužilac, časni sud, ako mogu da nešto kažem, ovaj pomenuti izveštaj se nalazi na spisku dokaznih predmeta tužilaštva, broj 1695 po spisku 65 ukoliko gospodin Šešelj želi da ispituje ovog svedoka u vezi sa sadržinom izveštaja ili izjavama koje se tu navode, tražila bih da se svedoku pruži prilika da pogleda dokument i da se sa njim upozna. U protivnom, možda bi gospodin Šešelj mogao da pređe dalje na neko drugo pitanje, jer ovo nije povezano sa izveštajem veštaka. Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, svedok ne može da odgovori na vaše pitanje. Ustanovio sam da je rekao da je bilo pitanja, vi mu postavljate pitanja, on nije u stanju da odgovori, pretresno već će iz toga izvući odgovarajuće zaključke. Možete da nastavite. Svedok nije bio u stanju da odgovori gde, kada i kako izvršen napad na civilno stanovništvo. Ali onda ne može ni da daje tvrdnje da se desio taj napad. Gospodine Obešal, sada idemo na ovaj vaš glavni izveštaj. Vi naravno tvrdite, i sad će to biti tematika našeg razgovora, naše rasprave, da se ja služim neistinama u svojoj propagandnoj delatnosti. Konstatovali ste da je propagandna delovanje u određenom pravcu, širenjem određenih informacija, bez obzira na njihovu istinitost ili neistinitost, je li tako? I sad tvrdite da sam se ja služio neistinama. Pa ćemo nekoliko tih vaših tvrdnji da analiziramo. U sklopu vašeg izlaganja